Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 8:28 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, July 27th, 2014. A severe thunderstorm warning is issued for Burlington, Oakville, and City of Toronto. A severe thunderstorm warning is continued for Vaughan, Richmond Hill, Markham, Caledon, City of Hamilton, Mississauga, Brampton, and Halton Hills, Milton. A severe thunderstorm watch is continued for Newmarket, Georgina, Northern York Region, Halton Hills, Milton, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, Mississauga, Brampton, City of Toronto, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Burlington, Oakville, Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County, and Pickering, Oshawa, Southern Durham Region. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton. Environment Canada continues squall warning for Western Lake Ontario at 7:45 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, July 27th, 2014. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario à 20h28, heure avancée de l'Est, le dimanche 27 juillet 2014. Une alerte d'orage violent est émise pour Burlington, Oakville et la ville de Toronto. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Vaughan, Richmond Hill, Markham, Caledon, la ville de Hamilton, Mississauga, Brampton et Halton Hills. Milton, une veille d'orage violent est émise pour Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Halton Hills, Milton, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, Mississauga, Brampton, la ville de Toronto, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Burlington, Oakville, Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud, et Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Hamilton. Environnement Canada a maintenu un avertissement de grain pour lac Ontario-Ouest à 19h45, heure avancée de l'Est, le dimanche 27 juillet 2014. The Environment Canada forecast issued